Okay, may kagalan na usa ka suwatang pugikan ni Miss Leoneta Bisa diya sa may lungsod sa Malitpog Bukidnon, diya sa may Gampok, Sitio Gampok, Barangay Mindagat. Nga padangat sa Tulumanon, here, Kuya Choma. There, Kuya Choma. Mayong adlaw sa tanan nga lipo-lipo tig paminaw ni napatog na Tulumanon sa radyo, mga panid ni Kuya Choma. Tawagan mo ako sa pangalang Leoneta. Ano po karon na nimuyo sa syudad sa Cagayan de Oro. Gubikan kayo ng layaw ko para makakita og income para sa akong mga anak kaya Choma. Tugot ko sa pagsaysay sa mga tipakas akong kagahapon ko at Chumar ni atong bata pa ko. So ako ang kamagulangang anak ni Junior Ogleta. So ako manggot si Maritzi, si Ronnie, si Kinan at si Arne. Sa natawang magkabos Kuya Chumar o tuod man, naningkamot ang akong ginikanan nga maka-eskwela ko. Kami sa akong mga manghod. Pipilar may sugilanon Kuya Chumar, nakahuman yun tinuod ako sa high school sa may St. Paul Academy sa Malitpog Bukidnon. Pinagis pa paningkamot sa akong papa, sa akong tatay, di ay Kuya Chumar. Naningkamot o uma para makakwarta, maka-harvest para sa samang pag-eskwela, uban ang akong mga bangko. Ang akong nanay Kuya Chumar, grabe siya ka maldita, no? Gamay rang isaw. Posi dayon, posi sa kilid, posi din, posi dito. Og tuod man Kuya Chumar, pagkaman ako sa high school, nagsugod na ko og uyab-uyab Kuya Chumar. Teenagers, mukha ng panahon nga di nato masabtan ang atong mga tipati isip batanon Kuya Chumar. Gumikan kay lagi napata sa adolescent period. Kinahanglan nato ang adjustment sa atong time, sa atong love life, sa atong mga buluhaton sa balay, kay basa nun niya o makusian sa atong nanay. Og tuod man Kuya Chumar, pipilar may ligid sa mga panahon. Nakauyap yun ko Kuya Chumar. Naminyo ko sa kalalaki nga may amahan sa pipilan ako kumana kamaw si Wilson Rentosa. Sa akong pagminyo Kuya Chumar, dili lalim ang kalisod nga akong nagian. Labi na sa pagmatuto sa pipila namo ang mga anak. Kaya nga akong bana Kuya Chumar, intaway trabaho. Sakit palundungon Kuya Chumar, sagun sa orok paningkamot sa akong bana, tama lang yapon may sa abangon, bayad balay, bayad kuryente, bayad tubig, o wala na yung sobra, shoot lang yun, Kuya Chumar. Antog Kuya Chumar nga, naminyo ng akong unang anak, nga si Russell,
ug ikaw na akong anak nga si Wilmar. Ug sa kabutang Kuya Jomar nga dili na ako madawat sa akong kinabuhi kumikan kay ang akong kamagulong anak nga si Russell namatay. Dili lalim bation sa kainahan nga mawad-an og usa ka anak nga nahimo sa nako nga katimbang sa akong kinabuhi Kuya Jomar. Og tuod man, nagpadayon ko sa panarbaho para sa akong mga anak. Ang Kuya Jomar, nga may ang panahon nga namatay sa mga akong igsuon, ang akong amahan, o ang akong inahan. Sige ka papalandungon Kuya Jomar nga sa katuig, pipila sa imong membro sa pamilya may panaw. Dili lalim dawaton, sakit, ayaw paminawon. Nga magdungan o kamatay sa samang tuig ang mahal sa imong pamilya. Napadayon ko sa akong papanarbaho Kuya Jomar, ay para lagi sa akong mga anak. O tuod man, ang akong usa ka anak nga si Sandara, may timbang na sa panako sa pagtrabaho. Aron, makatabang usap sa iyang mga mako. Ang tagagan ko Kuya Jomar, nagpadayon lang gihapon ko sa pagtrabaho diri sa may Barangay Magsandi, ni siyudad sa Cagayan de Oro. Kaya akong tuyo, mauman ang pagsuporta sa akong mga anak, Kuya Jomar. Busa ko challenge nga to sa mga inahan nga ayaw pasagdi inyong mga anak. Mahala, ayaw sila pasagdi, suportaan nato. Kaya nga to katungdanan, isip inahan, isip amahan. Hangtod kana sa hangtod. Mga napadangat po nining akong suwat hampos sa imong tulamanon Kuya Jomar kay gusto na ako nga balik lantaw ang mga kaagi ni atong bata pa ko ang tod sa karon panahon na. Basta ako mapasalamaton lamang nga kitagaan sa kuog giya sa Ginoo nga bisan pa man sa kapobrehon iyagapon ko kung giligpon sa tanang mga problema nga may abot sa akong kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong paggiya, anako. Salamat sa wala sa bukas nga grasya nga imong tibuko, anako, sa tibuok kong pamilya. Dari nagutaman Kuya Jomar o ginatong tagakakuhaan kini pagtulunan sa mga ginikanan o inahan susama ka na po nga kanunay kita magmalikon alang sa atong mga anak. Imong magtatampo. Nining Los Baños Bisa. Alright, so good morning sa atong mga kaminaw. Salamat kayo sa inyong mga pag-support sa atong programa, kauban si Kuya Jomar. So sa atong sang suwat magtatampo nga mo sinining Bisa dahil sa may lungsod sa Malit Bukid noon, Barangay Campo, Sitio, Barangay Mindagat, Sitio Campo. No, salamat kayo. Okay, so ako nagagano gamay nga pag-advise si Nining Bisa nga diin o sa inahan, naning kamot para sa iyahang mga anak. Ingon yun na kinabuhi, no? Ang atong kinabuhi is full of ups and downs. Pwede tama
nakaibabaw karon, pwede sa tamilaw pohon, no? So ang kapobrehon sa tao diha na gyud na kay niabot sa kalibutan nga wala tay dala o mubalik kita nga to sa Dios nga wala gyapon tay dala. Pangyaw. So hinautong tanong nga ang imong naagian Miss Leonita makahatag ka na kanimo o tinatawag nato nga pag ligpon sa imong kaugalingon samtang nanginabuhi pa nining kalibutan. Nasayod kita nga sa tanang mga butang nga gihatag kanato sa Dios, kita nga gitaog mga suliran nga ato makaya. Wala ta gitagaan og problema sa Ginoo nga dili nato makaya, kun dili makaya natong tanan kay ana amon sa ang Ginoo maguban kanato sa pagpasan sa ato mga problema basta mo sangpit og mosalig lamang kita ngadto kaniya. Sinunod lamang nini nga kita tagsa tao badlis sa palad. O ka na maong badlis sa palad nga na kanimo karon imo usab ka na. Daw sa sama ra gihapon kitang tanan nga biktima o biktima. Ana ang kapobrehon, ana ang pag-antos, mga problema. Apan mo lagi ato isalig nga sa Dios. So yan atong tanini nga makata kita kanimo og tampag pinaagyo sa nining atong social media og sikin sa katong dunay mga swat soliran tampo ipadangat ka sa atong tulumon pwede ka na yung message ka na ato sa atong messenger para ka na atong mabasa. Posits on si Kuya Sumar. Maayong banta.